जंगल आज आम राति रही जो माने पूरा सुनसान जंगल ता दिहरे हेट्टा बाघर रड़ी एपटे नदी सेपटे समुद्र मझिरे आमे ना ना हाथ माने काउंट के भी ना माउस रखि जा काट दला टिके माउस के भी ना काउंट हो जा गरम पानी कोन दरकार हो एबे हेट्टा बाघ भूत सब केतळु बाहरिबे सेटा को जगिबा फाइनली पिके हमर बनफायर कर हेलो हाय नमस्कार मु चेतन आपन स्वागत करछि आको नवा वीडियो रे आज टिके हमें जिबाक बाहर छु जगतसिंहपुर टू 30-40 किलोमीटर टिके दूर को जिबु जोठी की माने एपटे नदी सेपटे समुद्र मझिरे गोटे टापू अछि जोडा बहुत सुनसान जंगल बड्ड जंगल डे जोटा खाली अजगर आउ हेट्टा बाघरे भर्ती अछंती तो वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु सेठी हम राति काटुचु कोन सब होउची वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखंतु आ जदी भल लागिले लाइक आ शेयर करंतु आ चैनल टी जे सब्सक्राइब करनांती ताल जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियो। हम ऐसे नदी पाखरे पहुंच गलु भोजी पई समस्त रेडी ता संगरे ए शिखावत पुष्पा ये मंगल सिन्नु ये बळिले से मंगल कटप्पा से मंगल सिन्नु ये हला मुर्गन भाई एइठु आमे जिबो वर्तमान डंगारे से गोटे टापू भलिया अछि डंगारे क्रॉस करके जिबो वर्तमान आधा घंटा खंड लागिवो गोटे पाखा पाखी 3-4 किलोमीटर गारे पोखरी गाड़ी पका समुद्र नदी के पकेनु एंत पकावा रेडी रे मु पकेल जाकी माछ पड़ियो ना खाली जालटा ही पड़ला माछ पड़िची माउसी घर आस्तिया माछ धरछंदी नाही नाही माछ ना कंकड़ा अछि देखि माउसी कंकड़ा टिके माउसी एका के ये डंगा चले दो डर लागुनी जितना मरिबत ना डरियो काबू ये हाथ मरियो नि ना ना हाथ माने काउंट के भी ना माउस रखि जा काट दला टिके माउस के भी ना रखि जा केई पैसा लखा हमर तो काउंट जने बिक्री हो जे अगर काउंट हो जन तने गणी की तो एटा कोन जाल रे धरा पड़ले जाल रे सुती ना सुती पकन दे हां एटा लागी जाइडो ये लागी हां हां ये केते दबो किलो के भी न कोन किलो बा 200 डॉलर छोटा देखो आमे बाहर तो वर्तमान डंगा छाड़ला इटू पुलरू जाउछु वर्तमान से जो आइलैंड भलिया हेइ सेठी जाउछु मैं से टापुरे पहुंच गलु एटा से आइलैंड आ भीतर को जीवा सेपटे होची समुद्र एपटे होची नदी एटा होची मझिरे गोटे आइलैंड टाइप होची आइलैंड आकाशडिया सिचुएटेड इन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एटा कोन अजगर साप जाई अजगर बा तो देखि साप जाई थी बटे सब आड़ तो पड़ एठी अजगर साप जाई छै हम एठी आज हम एठी रहिबा राति रे एठी वर्तमान टेंट मरा हबो गरम पानी करी ताप छड़े न लहबनी डायरेक्ट अब छड़ा हबनी गरम पानी कोन दरकार हो गरम पानी न कले केन दियो एपटे माछ छड़िया चलची सेपटे चिंगुड़ी भी छड़िया गलानी आपण माने लेट करंतुनी एई भले आगु को भलो भलो वीडियो देखिया पे चैनल टी जो सब्सक्राइब करनांती जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो टी भल लागिले लाइक आ शेयर करंतु आगु जेंति माछ हाटटा पूरा एठी बसची नै हां 4 नंबर माछ हाट एठी बस केती 250 गुट्टा बे मैरिनेट हला क्या नहीं कौन चुली जलुनी कंचा अच्छी जाल जाल लगी पड़ी जाल ना विज्ञान चुली लगे फाइनाली ऊपर ऊपर बंधा हम सब ताले एते बड़ को रसी आसीबो बाबू रसी सिंगल हो यो डबल अछि सब वर्तमान कैंप रेडी होउची अजगर साप जाईची सेपटे कंकड़ा नु
ଆଉ ତ ଅଧିକା ଟାଣିଲେ ସାଡେ ଛିଣ୍ଡି ଦବ କପୁଛି ଇଏ ଟାଣୁ ଏ ମଝିରେ ଟାଣ ରେଡି ଏବେ ହେଟା ବାଘ ଭୂତ ସବୁ କେତେବେଳୁ ବାହାରିବେ ସେଇଟାକୁ ଜଗିବା ଏଠି କୁଆଡେ ରାତିରେ ଭୂତ ହେଟା ବାଘ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଖିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ରାତିରେ ରହିବା କ୍ୟାମ୍ପ ରେଡି ହଉଛି ଆମର ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏପଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରେଡି ହଉଛି ବିଟି ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଟାଇଗର ଚୁଙ୍ଗୁଡି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଏକାଥରେ ଆଣିକି ଆସିବ କଣ ଏବେ କାଇଁ ଫୋନ କରିବ ଚେତନ ଭାଇ ଦେଖୁଛ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା କାମ କରୁନି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁଛି କଣ କରିବା ଅନ୍ଧାର ଶୁଣା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଚିକେନ ଟା ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ତମେ ଚିକେନ ରେଡି ତ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ସମୀର ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିକେନ ଦେଶୀ ଚିକେନ ୱିଥ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚୁଲିରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଚିକେନ ଚେକ୍ କଞ୍ଚା ଅଛି କଞ୍ଚା ଖାଇଦବ ନା କଣ ଫାଇନାଲି ପିକେ ଆମର ବନ ଫାୟାର କରିଦେଲେ ଏଟା କେତେ ସମୟ ପିକେ ଜଳିବ ବାସ୍ନା ଟା ବଢିଆ ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନେରୀ ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ସକାଳ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ବଣ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରଟା ସେପଟେ ଅଛି କାଲି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଲାଗିଗଲା କଣ୍ଟା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଛି ଗଛରେ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଛି ମୋ ଗୋଡ଼ ବି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆଗକୁ ରାତିରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପାଣି ଖାଲି ପଡୁଥିଲା ତ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ରାତିରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ ଓଦା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଖରା ନାହିଁ ଏଇଠି କୁହୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ତା ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଣିଟା ବେଶୀ ପଡୁଥିଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଆମେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଢେଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗେଣ୍ଡା ଛୋଟ ଶଙ୍ଖଟା ଶଙ୍ଖ ଦେଖି ଏଇଟା ହେଟା ବାଘର ସବୁ ଗୋଡ଼ ଚିହ୍ନ ଗୁଡା ପଡିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଏସବୁ ଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ହେଟା ବାଘ ମାନେ ରାତି ସାରା ଚିଲ୍ଲଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାପ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ଏତେ କମ ହବ ହଁ ସେତିକି ଲୁଣ ହେଇଛି ପଖାଳକୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ତମେ ବସି ପଡିଛ ଆଗ ନାଇଁ ଖାଇବା ସବୁ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା କାକୁଡି ଲେମ୍ବୁ ଆଳୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ପଖାଳ ବହୁତ ବଢିଆ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ମୁହାଣ ସେ ମୁହାଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି କିଛି ମଛୁଆରୀ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ଆସିକି ମାଛ ଧରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁହାଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ନଦୀ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁହାଣ ଆମେ ତ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି ତ ପାଖାପାଖି ଯିବା